Maayong buntag, as you can see, padayon tani sa atong grind no, mag-workout lang gyapon ta para sa atong conditioning, padayon gid ta dagan kay hapit na atong event para mas mampayan nato ni atong dagan serye nga vlog no. Di lang sa nako isa ba asa akong next nga dula no, i-vlog ko ra gyapon ni, makita ra gyapon ninyo na pohon. As you can see, naade tay body run karon no, natay kauban mag-workout. Shout out sa imo Dolens, lahi ra gid ang gana pag naatay kauban mag-workout kay dili ra kay kapoy. As you can see, kalit ra tag-ambak dare nga senaryo no. Pag humana to workout, diretso deta zumba. Warm up ni sa among kaamulan dance practice no. Nagsugod na gyud no. LGU Malaybalay, kami di ay ang mga swerte nga napili para magrepresent sa Malaybalay City sa atong Kaamulan 2026 street dancing and ground presentation no. Challenging at the same time pressure ang Malaybalay karon no, kay kitay naghawid sa defending champion ang street dance og sa ground presentation, pero gipaningkamutan gyapon namo karong mga dancer no og uban sa among trainers og dance director no nga madipinsahan og makuha utro ang atong titulo nga nakuha last year no. Pero dili inana kasayon ang tanan no, kay daghan kaayong mag-appeal sa 2026 street dancing and ground presentation no. 9 ka contingent ang mga appeal karon 2026 no. As you can see, dili gid sayon nga makuha na ang atong mga titulo nga nahawiran og balik no, kay inana kadaghan ang mga nangapil og daghan gigil nga makuha o gusto mo ilog sa bakos nga atong nakuha last year no. Pero atong paningkamutan, dili ta kumpiyansa para sa atong kadaugan. As you can see, naa si Mayor de ano, first day sa among practice gibisita gid ta sa atong Halangdon Mayor, inana sa ka-supportive sa LGU Malaybalay no. Nagtalk lang siya da ginagmay para maka-inspira og makaboost sa moral sa mga dancer no. Daghan kayong salamat sa suporta Mayor. As you can see, nanguli nami ugma na pod, nahala.